So guys, welcome to my vlog again. So we're going at Looban na. So say hi. Hi. Say hi. Takba. Bless. Tagal ah. Anyang. Aray. Kala ko doon ka nagdano, buti na lang nakita ko yung ulo nyo. Hi! So guys, pupunta na kaming Looban. Magaligo daw kami sa ilog. So, Yes, kami naglalakad kami sa mga kanyugan. So far, naka-short lang ako kaya kati-kati ito mamaya. Okay lang. Lagi man. Lagi man makati. Ay, tse. Di, minsan lang ito magkati. So, 5 pala kami ngayon naglalakad kasi yung iba na una na naggarsada sila. Ay, puta, ay puta. Bad. Bad influence. Bad.